Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat angkatan pertama dan kedua juga ada pembelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarh Muqaddimatil Ajurumiyah. Kemarin kita membahas materi tentang an-na'atu, an-na'at, pengertiannya dan pembagiannya. Itu terbagi dua, na'at hakiki dan na'at sababi. Umum Halim kita baca di layar Om. Fadli, Umum Halim hadirah. Hadira Ustadz. Kam ini saja. Kam anwa unnati, berapakah jenis naat? Nah, An itu nau'ani. Naat ada dua jenis. Hakikiyun wasababiyun. Naat hakiki dan sababiyun. Fal hakikiyu ma dala ala sifatin fi nafsi madbu'ihi. na'at Ya, hakiki adalah naat hakiki adalah apa yang menunjukkan atas dasar sifat di atas sifat, dalam atas atas, sifat pada diri atas sifat pada diri eh, man'utnya. manutnya, manutnya. Maksudnya, man'utnya itu sendiri. Ya, hakiki menunjukkan atas sifat pada diri man'ut itu sendiri. Itu na'at hakiki, Om. Contohnya Ummu Halim, ja'ar rajulu, Ja'ar rojulu muhaddabu. telah Seorang datang. telah datang seorang laki-laki yang beradab. Muhaddab. Mana naatnya di sini, Om? Naatnya muhaddabu, Nah, ini naatnya naat jenis hakiki. hakiki. Itu al-muhadzabu na'tun lirajul Muhaddabu na'tul lirojul. wa Lirojuli. na'tul marfu'i Tun marfu'i wa alamatu marfu'un. Wa marfu'u na'tul marfu'i marfu'un. wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Hmm. Ini naat bagian pertama, naat secara hakikat. Sifat untuk man'utnya itu sendiri, si rajul, ya kan? Nah, Ustaz, tepat untuk manutnya itu sendiri. Ini dari isim mushtaq, isim Istim maf'ul ya. Dari maudinya hadzaba, haddaba yuhaddibu yuhaddibu ini haddaba muhadzab. Nah, muhadzab, muhaddab. isim maf'ul, isim maf'ul, muhadzab. Itu bagian pertama, naat hakiki. Yang Ustaz, kedua, kan isi wasab, bertanya. Naatnya itu mesti mustaknya maf'ul ya? isim maf'ul, isim fa'il boleh. Oh, boleh. Sifat musyak. Tidak Yang harus penting isim maf'ul. Enggak harus isim maf'ul. bisa Isim fa'il. musyak yang lain. Nah, Isim fa'il, sifat musyabbah. Yang kedua, wasababiyu, nah, wasababiyu ma dala ala sifatin fi ismin lahu irtibatun bil madbu'i naat ma'at sababi adalah apa-apa yang menunjukkan atas sifat di dalam isim yang yang memiliki hubungan miliki hubungan dengan man'ut man'ut, man- man'utnya. naat secara hubungan saja. Secara hubungan. Contohnya tadi, ja'ar rajulu, Ja'a rajulu muhaddabu ahuhu. Ahuhu. telah datang Telah datang orang laki-laki yang beradab itu, telah datang orang laki-laki yang yang beradab, beradab itu ibunya. akhu.
Saudaranya. Yang beradab saudaranya. Secara makna, Ramana. nah, sababinya mana di sini? Muhaddabu. Muhadzabu. Al-muhadzabu na'tun sababiyun. Naktun sababiyun marfuun wa alamatu rafi'i ad-dhammatu. Hmm. Aku sebagai Akuhu fa'ilun marfuun wa alamatu rafi'il al-wawu niabatan anil dhammati li'annahu ismu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. anha Wa huwa mudhafun. Wal wal ha'u ha wal ha'u domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. ya sebagai file akunya. Kemarin sama kan? Nah, misalnya hunya kembali ke Boleh. rojul. Nah, ada hu Waduh. kembali ke rajulnya. Dan aku punya hubungan dengan rajul kan? Ikatan Nah, keluarga. nah misalnya. Naat tadi. Naatnya untuk isim setelahnya secara hakikatnya. Tapi man'utnya ar-rajul. Cara lafadznya man'utnya tuh ar-rajul. Secara Lafadznya. nafas, secara lafaz Tapi atau secara biasanya kalau kalau saudaranya sopan, laki-lakinya juga ikut sopan biasanya gitu. Ada hubungan, ada keterkaitan sifatnya juga. Wadah malim, wadi insya Allah Ustaz. sekarang Ahwan Ustaz. barakallah. Wafik barokah. Mu Abdurrahman kita langsung hukmun naat ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukmun na'ti annahu yatba'u man'utahu fi i'rabihi wa fi ta'rifihi au tankirihi sawa'un akana hakikiyan am sababiyan. Hmm. Dan Hukum hukum na'at bahwasanya dia mengikuti man'utnya pada i'rabnya, pada ma'rifat dan atau nakirohnya, baik hmm. berupa naat yang secara hakiki atau sababi. Hmm. Sah. Wa ma'na hadha annahu, dan makna ini bahwasanya awalan in kana al-man'utu marfu'an kana an-na'tu marfu'an. Nahu Hmm. jika jika man'utnya marfu, maka na'atnya marfu. Hmm. Nahu hadara Muhammadunil fadilu Hmm. au hadara Muhammadunil fadilu abuhu. Nah, yang Contoh pertama ini, yang yang pertama pertama hakiki. adalah hakiki. Hmm. Muhammad Al-Fadil. Fadil yang utama ya. Nah, telah datang Telah datang Muhammad yang utama. Eh, yang yang pertama yang mulia. yang mulia. Telah Naatnya datang mana? Muhammad, naatnya Al-Fadil Man'utnya marfu. marfu Muhammadun. Ya, hakikat marfu juga. Nah, Wa na'tul marfu'i marfu'un. wa natul marfu'i marfu'un. Nah, gitu. Nahu Lafaz. man'utnya fa'il. Hmm. Yang sababi juga tuh. Jadi Al-Fadil. Nah, telah sababi kan? datang sababi. Sama tuh rafa juga. Rafa. Rafa dan ma'rifah. Ya kan? Nah, Wa in wa in kanat Asani wa in kana al-man'utu mansuban kana na'tu mansuban, dan jika man'utnya mansub, na'at juga mansub. hmm, Nahu ra'aitu Muhammadanil fadila, yang hakiki, secara hakiki, na'at hakiki. Saya melihat Muhammad yang mulia. mulia al-Fadil.
As-sababi. Au ra'aitu Muhammadanil fadila abuhu. Saya Nah, melihat Muhammad yang mulia ayahnya. ayah. Ayahnya. Sini ayahnya fa'il di Fa- marfu dia. Nah, fa'il dari isim fa'il fadila sebagai naat hakiki dari Muhammad. Hmm. Naat Sababi. apa? Secara lafdi Sababi. dari Muhammad. Nah, wa in kana al-man'utu mahfudan. Wa in kana al-man'utu mahfudan kana al-na'tu mahfudan. Dan jika man'utnya majrur, maka na'atnya majrur. Nahu Hmm. nadartu ila Muhammadinil fadili. Contoh naat secara hakiki. Saya melihat Muhammad yang mulia. Hmm. Atau au nadartu ila Muhammadinil fadili abuhu. Saya melihat Muhammad yang mulia, ayahnya. Hmm. Contoh yang sababi. Nah, abuhu sebagai fa'il tetap dia marfu. Nah, Wa in Rabi kana wa in kana al-man'utu ma'rifatan kana na'tu ma'rifatan kama fi jami'il amsilati sabiqati. Dan jika man'utnya ma'rifah, maka na'at ma'rifah sebagaimana nah, pada seluruh contoh yang telah berlalu. sah. Al-khamis wa in kana al-man'utu nakiratan kana na'tu nakiratan. Jika man'utnya nakiro, na'atnya nakiro. Nahu Hmm. ra'aitu rajulan akilan. Saya melihat laki-laki yang berakal. Contoh Hmm. untuk na'at hakiki. Au ra'aitu rajulan akilan abuhu. Saya melihat laki-laki yang berakal ayahnya. Hmm. Itu nakira untuk naat Naat sababi. sababi yang berupa Hmm. nakiro, Sah. yang berbentuk nakiro. Abuhu tetap rafa dia kan? Naam, Nggak Ustaz, pengaruh. tidak berpengaruh karena Sebagai dia fa'il. imbas dari isim fa'il yang beramal. Hmm. Seperti kemarin tuh yang anda tunjukin. Sebentar. Ini kemarin tuh anda tunjukin ke Ummul Kardina. Rabbana akhrijna. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Ya Rabb kami. Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari desa ini yang penghuninya dolim. Nah, di sini naatnya mana? Naat sababinya al-zalimi. Zalim. Dia sama-sama ma'rifah tuh. Ma'rifah, ma'rifah. Rifa, Mak. Majrur, majrur. Majrur, majrur. Karena ada huruf jar sebelumnya. Kalau ini, Ahluha, ahluha tetap rafa dia naam, sebagai sebagai fa'il. fa'il. Cuman apa namanya ma'rifah mu'annas mudzakarnya beda. Mudzakarnya, Al-Qarya mu'annas, eh, naat mu'annas, sababi, naat muzakkar, sababi. ya kan? Naam. Bedanya di situ aja. Bedanya di situ. Kalau ini jelas Ustaz, kalau untuk contoh yang tadi Ustaz. Hmm. Karena Yang yang man'utnya berupa tempat. yang mana tuh? Yang mana? Yang Yang di tadi ayat. Al-Qaryah. Hmm. Man'utnya tempat dan fa'ilnya untuk si naat sababi eh, sahsun apa or, orang Individu, individu. seorang. Hmm. Jadi ada dua bentuk. Jadi terlihat. Nah. Syam. Summa
Summa idza kana na'tu hakikiyan zada ala dhalika annahu yatba'u man utahu fi tadhkirihi aw ta'nithihi wa fi Hmm. ifradihi aw tasniyatihi aw jam'ihi. Mau Kemudian jika na'at berupa na'at hakiki eh, zada berarti tam- ditambahkan ditambahkan atasnya hmm, bahwasanya dia mengikuti man'utnya padahal mudzakkar dan atau muannasnya nah, dan pada mufrad ganda atau jamaknya nah, pada jumlah pada jumlah hmm, dan pada jumlah gendernya dan jenis berarti dan kelaminnya, ya, dan jumlah dan kelamin. jenis dan jenis. Nah, kalau man'utnya musanna, naatnya juga musanna, Hmm, sama-sama. ya. Kayak ini ya, ini yang muannas hadaratis sayyidatu Hadaratis sayyidatul akilatu telah datang naharu nyonya telah hadir yang berakal, yang pintar, yang pintar. Serasi kan gendernya, kelaminnya, muannas muannas. Selamat. Serasi ini kan Om? Naam, Ustaz. Naatnya Sama-sama muannas. mu'annas. Hmm, sama Naat muannas. sama-sama mu'annas. Dan sama-sama Mufrad. dalam jumlah. Mufrad. Mufrad. Sah. Wa ma'na dzalika Wa ma'na dzalika annahu. Dan makna itu bahwasanya dia awalan in kanal man'utu mudzakkaron kana na'tu mudzakkaron. hmm, Jika man'utnya mudzakkar, na'atnya mudzakkar. Nahu hmm, ra'aitu Muhammadanil akilah. Contoh, saya melihat Muhammad yang berakal. hmm. Man'utnya makrif ini apa mudakar Muhammad. Nah, naatnya juga. Naatnya mudakar al-akilah. Nah, serasi. Jenis kelaminnya. Kemudian wa in kana Asani asani wa in kanal man'utu muannasan kanal man kanan na'tu muannasan. Nahu dan jika man'utnya muannas, na'atnya muannas. hmm, Nahu ra'aitu Fatimatal muhadzabata. hmm. Aku melihat Aku Fatimah. melihat Fatimah yang beradab, yang sopan. Saya sama-sama muannas. Sekarang kita bahas jumlah. Asalis. Asalis wa in kanal man'utu mufradan kana Hmm, na'tu mufradan kama ra'aitu fi hadainil misalaini. mara'aita. Jika man'utnya mufrad, kata tunggal, maka na'atnya mufrad. Hmm, Sebagaimana contoh. ra'aita berarti. Kama ra'aita. Bagaimana Yang kamu contoh. melihat pada dua contoh ini, Ini. Dua contoh ini yang tadi. ya yang sebelumnya. Mufrad sama-sama. Mufrad muzakkar atau mufrad muannas. Nah, Wa in kanat fil man'u wa in kana al-man'utu musannan, kana al-man kana na'tu musannan. hmm, Jika apabila man'utnya ganda, na'atnya ganda. hmm, U ra'aitul muhammadainil aqilaini. aku Saya melihat melihat dua Muhammad yang berakal. hmm, Di majrur dengan ya. Di mansub Ustaz Afwan. maksud beliau li'annahu musannah. Ya, nah. Al-khamis wa in kana al-man'utu jam'an kana an-na'tu jam'an.
Jika man'utnya jamak, na'atnya jamak. Nahwu. Hmm. Ra'aitu rijalal uqala'a. Hmm. Kau melihat. Aku melihat para lelaki yang berakal. Sah. Ini naat hakiki serasi semuanya tuh. Nah, misal, Dalam na'at yang i'rabnya, dan man'ut ya deh. Misal. dalam i'rabnya, Dan irobnya ma'rifah nakirah, muzakkar muannas, jumlahnya, ya jumlahnya. kan? Nah, Serasi mesti. ada jenisnya. Coba nanti mana rangkumannya di sini. Hmm. Naat hakiki itu mengikuti semuanya. Dalam rafa'nya, Bapak, nasib, nasabnya, dan jar. jar, Jar, ma'rifah, ta'rif, makrifah, kiro, nakirah, ifrad, tunggal, ifrad, musanna, jamak, terus mudakar, muannas. semua tuh, semua Nah, empat sisi ini. dalam 4 hal. Dalam i'rabnya, rafa' nasab I'rab, jar sama. Dalam i'rabnya, ma'rifah, ta'yinnya, ma'rifah nakirah, nakir, makrifah nakiro, terus jumlahnya, jumlahnya, mufrad, mufrad, musanna, jamak, dan jenis dalam kelamin. jenis kelamin, mudakar, muannas. Terasi semua kan? Nah, misal. Amma na'atu sababiyu. Aman na'tu sababiyyu fa innahu yakunu mufradan daiman. Adapun na'at sababi maka bahwasanya dia bentuknya selalu mufrad. Mufrad daiman. Walau kana, Walau kana man'uta walau kana man'utuhu musannan au majmu'an. hmm, Meskipun man'utnya berupa ganda atau jamak. sah. Aqul, Taqulu, kamu katakan, Ra'aitul waladainil akila abuhuma. hmm, aku Saya melihat, saya melihat dua anak yang berakal bapaknya. hmm, kalau akil di sini na'at Nak sababi babi. lil walidain, lil waladaini. Maksudnya al-waladaini. Hmm. Cuma dimaksud memang. Dan akil isim fa'il, bentuk dari akala ya akilu, akil. Akilun. Abu, abu sebagai Fa'ilun lil akili. sah. Huma domir kembali ke Kembali ke al-waladaini. hmm, yang yang jamak sekarang. Ra'ai itu Wataqulu dan kamu katakan ra'aitul aula dal akila abuhum. hmm, Saya melihat anak-anak yang berakal bapaknya. hmm, ayah mereka. Nah, sebabi di sini tetap Tetap yang al-aqilah. makrifat al-akila karena man'utnya makrifat. Hmm. Cuman mufrad dia nggak dijamakan kan? Daiman. Hmm. ويتبع النعت السببي Wa yatba'un na'tu sababiyyu ma ba'dahu fit tadkiri awit ta'nisi. Dan na'at sababi mengikuti apa yang setelahnya pada mudakar atau muannasnya. nah, dalam dua hal itu saja Dan deh.
Ini muzakkar muannas. Zakar dan muannasnya. Taqul Taqulu ra'aitul banatil akila. Abuhunna. hmm, Saya melihat putri-putri yang berakal, bapaknya. na'am. Sina'at sababi di sini muzakkar. Dia Nah, mengikuti ma ba'dahu, apa yang setelahnya, setelahnya mengikuti fa'il. mengikuti fa'ilnya. Tidak mengikuti maf'ulnya. Nah, Wa taqul wataqulu ra'aitul auladal akilata ummuhum. hmm, Saya melihat anak-anak eh, anak-anak perempuan yang berakal ibunya. hmm, Masya sahih. Allah. Nah, Ini al-aqilah akilata berbeda dengan dia al-aulat. karena setelahnya itu muannas, ummu. Nggak mengikuti man'ut al-aulat muzakkar. Nah, tidak mengikuti si al-aulada yang Hmm. berarti Jadi anak-anak. kesimpulan Na'at sababi hanya mengikuti Hanya mengikuti man'ut, mengikuti man'utnya eh, dalam dalam ma'rifah nakirohnya. nakirah, ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirohnya. Serta i'rabnya. Oh ya, serta irobnya. Dua hal itu aja. Dalam i'rab serta ma'rifah dan nakirah. Dua hal itu aja kan? Nam Itu na'at sababi. Fatalah khasa, talah khasa, Katalah khoso min hadal idahi, maka telah ringkas ya Zat. Maka maka rangkuman, dapat disimpulkan maka dapat disimpulkan dari penjelasan ini hmm, inna na'tal hakikiyah yatba'u man utahu fi arba'atin min asyaratin. Eh, bahwasanya naat hakiki mengikuti man'utnya pada 4 hal dari 10. Dari min, 10 min hal. asyara. Terus terangkum dalam 10 hal. Oh, yang Wahid, terangkum dari wahidun minal ifradi wat tasniyati wal jam'i. hmm, Satu dari mufrad, ganda dan jamak. hmm, Wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi. hmm. Satu dari rofa, nasab, dan jar. Oh, 6 tuh. Udah 6 tuh. Ya kan? Nah, oh iya. Wahid. Wa wahidun minat tadkiri wa ta'nifi. Satu dari eh, mudakar dan muannasnya. 8. 8. Wa wahidun minat ta'rifi wa tankiri. Wa tankiri. Satu dari ma'rifah dan nakiroh. Oh iya, 10 bisa. 10 pas kan? Hmm, Secara global dalam i'rabnya dalam i'rabnya, dalam manakib. jumlahnya, dalam ta'innya, dalam jenisnya. Wa na'tu sababiyyu Wa na'tu sababiyyu yatba'u man utahu fi naini min khamsatin. Dan na'at sababi mengikuti man'utnya pada 2 hal dari 5 hal lima yang perkara. terangkum. Hmm. Wahidun Dalam minar dalam, dalam i'rab dan arifan nakirah saja. Wahidun min raf'i Wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi. Satu dari rofa, nasab, dan jar. Wa wahidun minat ta'rifi wa tankiri. Satu dari ma'rifah dan nakiroh. hmm. 5. Wa yatsba'u marfu'uhu wa yatsba'u marfu'ahu ladzi ba'dahu fi wahidin minas naini.
mar dan mengikuti marfu'nya yang setelahnya pada Hmm. satu dari dua hal. Hmm. Wahuma at-tadkiru wa ta'nisu. Dan keduanya adalah eh, Baca, mudzakkar dan muannasnya saja. ikuti setelahnya ya, ikuti Nah, failnya. mengikuti fa'ilnya. Hmm. Karena naat sababinya dengan kata lain dia sebagai fiilnya ya Ustaz. Ya sah, Heeh. fiil ikuti Berada sebagai failnya. fiil. Ah. Nah, Ustaz. Insyaallah mafhum Ustaz. Wala Hmm. yatba'u syai'an fil ifradi wat tasniyati wal jam'i. Bal yakunu mufradan daiman wa abadan. Wallahu a'lam. Hmm. Dan tidak mengikuti sesuatu pun Pun. pada mufrad, ganda dan jamak. Hmm. Meskipun Bah, naat sababi selalu, nanti selamanya selalu bah- mufrad selamanya. bahkan ya selamanya mufrad. Oh, gitu. Bahkan dia selamanya mufrad Hmm. Nah, selamanya dan mufrad. Yes. ya, Selamanya. bah- Allahu eh, a'lam. bahkan dia selalu mufrad dan selamanya. Gitu. Hmm. Wallahu a'lam. Allahu. Dan Allah yang maha mengetahui. Yang Hmm. lebih. Ini kan bahasa Arab ya, Masya Allah. Ustaz. banyak faedahnya. Aja Ini orang ngomong gitu. eh, Apa, Om? ada kaidah tambahan jadinya Ustaz. Isim fa Nah, masuk isim fa'il yang beramalan. nah, berfungsi seperti fiilnya. Sebagaimana fiil. Hmm. Di mana Itu fiil tidak berpengaruh pada jumlah fa'il. seperti jumlah fiil ya kan? Nah, berpengaruh pada eh, siapa pelakunya, Ma'rifah dan ma, eh, ma, mu'annas. mu'annas atau mudzakarnya. Ini dibahas sebenarnya dan Nahwati itu di mustawa mustawa apa namanya? Oh, Mustawa sanawiyah. Sanawiyah oh, dibahasnya. nah, Ustaz. Baca ulang dari atas Nah, hukmun na'ti. wa hukmun na'ti annahu yatba'u man utahu fi i'rabihi wa fi ta'rifihi aw tankirihi sawa'un akana hakikiyan am sababiyan. Wa ma'na hada annahu awalan in kanal man'utu marfu'an kana na'tu marfu'an nahu hadara Muhammadunil fadilu au hadara Muhammadunil fadilu abuhu Oh, isnan wa in kanal man'utu mansuban kana na'tu mansuban nahu ra'aitu Muhammadanil fadila au ra'aitu Muhammadanil fadila abuhu. ya. Al-thalis wa in kana al-man'utu mahfudan kana an-na'tu mahfudan nahwu nadartu ila Muhammadinil fadili au nadartu ila Muhammadinil fadili abuhu. Ar-rabi' Nah, wa in kana al-man'utu ma'rifatan kana an-na'tu ma'rifatan kama fi jami'il amsilati sabiqati. Al-khamis wa in kana man'utu nakiratan kana na'tu nakiratan. Nahwu ra'aitu rajulan akilan au ra'aitu rajulan akilan abuhu. nah, Thumma idza kana na'tu hakikiyan zada ala dhalika annahu yatba'u man utahu fi tadkirihi au ta'nisihi wa fi nah, ifradihi au tasniyati au tasni au tasniyatihi au jam'ihi wa ma'na dzalika annahu awalan in kana al man'utu mudzakkaran kana na'tu mudzakkaran nahwu ra'aitu Muhammadanil akila asani wa in kana al man'utu muannasan kana na'tu muannasan nahwu
ra'aitu Fatimatal muhadzabata. Asalis wa in kana al-man'utu mufradan kana an-na'tu mufradan kama ra'aita fi hadainil mithalaini. Ar-rabi wa in kana al-man'utu musannan kana kana an-na'tu musannan nahwu ra'aitul muhammadainil aqilaini. Al-khamis wa in kana al-man'utu jam'an kana an-na'tu jam'an. Nahwu ra'aitu rijalal uqala'a. Amma an-na'tu sababiyyu fa innahu yakunu mufradan daiman walau kana man'utuhu musannan aw majmu'an. Taqulu ra'aitul waladainil aqila abuhuma wa taqulu ra'aitul auladal aqila abuhum. Wa yatba'un na'tu sababiyyu ma ba'dahu fit tadhkiri awit ta'nisi. Taqulu ra'aitul banatil aqila abuhunna. Wa taqulu ra'aitul auladal aqilata ummuhum. Fatalakhas fatalakhasa min hadal idahi anna na'tal hakikiyya yatba'u man utahu fi arba'atin min asyaratin. Wahidun minal ifradi wat tasniyati wal jam'i. Wa wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi. Wa wahidun minat tadhkiri wat ta'nisi. Wa wahidun minat ta'rifi wat tankiri. Wan na'tu sababiyyu yatba'u man utahu fi ithnaini min khamsatin. Wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi. Wa wahidun minat ta'rifi wat tankiri. Watba'u marfu'ahu alladhi ba'dahu fi wahidin minas naini. Wahuma at-tadhkiru wat ta'nisu. Wala yatsba'u say'an fil ifradi wat tasniyati wal jam'i bal yakunu mufradan daiman wa abadan. Wallahu a'lam. Santi syukran Abdurrahman. Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Mas Safi ada? Aduh, Ustaz. Hukmun na'ti. Wa hukmun na'ti annahu yattabi'u Yat. man'ut yat Tadi ayat dua ba'u. ya tabi ayat bang annahu yatba'u man'utahu fi i'rabihi wa fi ta'rifihi au tankirihi Tankiri. sawaun pesan Sawaun. sawaun au tankirihi sawaun akana haqiqiyan am sababiyan wa makna hadza annahu inna kana man'utu Inkana. maruf oh ya Inkana. in innahu in kana Annahu. oh in annahu annahu in kana man'utu marfu'an kana na'tu marfu'an nahu hadara Muhammadun al-Fadilu au hadara Muhammadul Fadilu abuhu wa in kana man'utu mansuban kana na'tu mansuban nahu ra'aitu Muhammadan al-Fadila au ra'aitu Muhammadan al-Fadila abuhu wa in kana al-man'utu makhfudan Kana kana na'tu. kan kana na kana na'tu makh kana na'tu makhfudan
nahu Mm, nazartu ila Muhammadin al-Fadili au mm, nazartu ila Muhammadin al-Fadili abuhu wa in mm, kana al-man'utu ma'rifatan kana na'tu ma'rifatah ma'rifatan kama mm. fi jam'i amsilatis Kama sabiqati fi jami'i. jami'i fi jami'i kama fi jami'il amsilatis sabiqati wa Nah, in kana man'utu nakiratan kana na'tu nakiratan nahu nah, ra'aitu rajulan aqilan au ra'aitu rajulan aqilan abuhu nah, summa idza kana na'tu haqiqiyan zada ala dzalika annahu yatba'u man'utahu fi tadkirihi au ta'nisihi nah, wa fi ifradihi wa fi ifradihi au tasniyatihi au jam'ihi wa makna dzalika annahu in kana al-man'utu mudzakkaran kana na'tu mudzakkaran nahu ra'aitu ra'aitu Muhammadal aqilah wa in mm. kana al-man'utu mu mu Mu'ad. muannas muannasan Mm. Kana nah. muannasan kana na'tu muannasan nahu ra'aitu Fatimatu Ra'aitu. muhazzabah Ra'aitu. Saya melihat. ra'aitu ra'aitu Fatimata Mm. Fatimata muhazzabata Sah. wa inna kana Wa in. man'utu Wa in. wa inna Wa in. oh wa in kana man'utu mufrodan kana na'tu mufrodan kama Mm. ra'aita fi hadainil misalaini wa in kana Nah, al man'utu musannan kana na'tu musannan. musannan tahu ra'aita uh, muh Mana? Ra'aitu. ra'aitu ra'aitu mah muh Mukan. Muhammadaini Mm. ra'aitu Muhammadainil aqilin aqili Akilain. aqilaini wa in Nah, kana man'utu jam'an kana kana na'tu jam'an nahu ra'aitar ra'aitu. rijala uqala Ra'aitu. oh iya ra'aitur rijala uqala Nah, serasi amma itu nak pokoknya ya. Naat nam hakiki serasi semua ya. ya Dalam al i'rabnya. ma'rifah Ma'rifah nakirah. Mufrad musanna jamak. Muzakkar muannas. Amma amma nak na'tu sababi. sababiyu fa innahu yakunu mufrodan daiman walau Mm. kana man'ut tahu Dia isim kana. walau kana Mansub. man'utuhu ya Mm. man'utuhu musannan au Nah, majmu'an taqulu ra'aitu al-waladainil aqila abuhuma. mm, Wa taqulu ra'aitul auladal aqila abuhum. Nah, mm. Dia wa tetap mufrad. Daiman. Mufrad ya. ya Meskipun man'utnya jam musanna musana atau jam. jam. Mufrad ya. Naatnya. Nggak serasi. Wa nah Ustaz. Yatba. Wa yatba'un naqtus sababiyu ah, ma bi Ma bihi ba'dahu. ma ba'dah ma ba'dahu fi tadkiri au ta'nisi au taqulu ra'aitul banata ra'aitul Mansub. banata mansub ra'aitul banatal Mansub. aq
Dengan kasrah dia. Oh, karena Jamak muannas salim. jamak muannas salim. Oh iya, nah Ustaz. Iya ya, Alita. Ra'aitul banatil aqilah Hmm. abuhunna. Nah, Wa taqulu ra'aitul auladal aqilata ummuhum. nah. Fatalakhasu min ha Fatafa'ala. fat Fatalakhasa tafa'ala. Fatalakhasa min hadzal ildahu min anna min badal hadza. min hadza oh ada min itu ya Ustaz. Min Dari hadzal mana? idahi anna na'tul haqiqi Anna yatba' anna anna naqta. na'ta Hmm. na'ta anna na'tal haqiqi yatba'u man'u man'utahu fi arba'at arba'ati min In wa nakira min fi arba'atin fi arba'atin min wal khafadi wal min khafadi arba'atin min arba'atin min asyaratin. oh ya fi arba'atin min asyaratin wa wah wa wa ahad Wahidun wa ahad wahidun wahidun oh astagfirullah wahidun minal ifradi wa tasniyati wal jam'i wa um, wahidin min min minar raf'i wan nasbi wal khafdi wa wahidin min minat tadhkiri wat ta'nisi wa wahidin minat ta'rifi min wat tankiri wan na'ti sababiyu wana yat wana tuh yatba'u wan na'tu wan na'tu sababiyu yatba'u man'u man'u yatba'un man'u tahu mengikuti hmm, man'u tahu fi isnaini min khamsati wahidun wahidin minar raf'i wan nasbi wal khafdi wa wahidin minat ta'rifi wat tankiri wa yatba'u marfu'a marfu'ihi marfu'ahu 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 ladzi ba'dahu fi wahidin min isnaini wa huma at-tadhkiri wat ta'nisi wala yatba'u syai'an fil ifradi wa tasniyati wal jam'i bal yakuna bal yakunu enggak ada enggak nasabnya. bal yakunu mufradan daiman wa abadan wallahu a'lam. Nah, simpulannya Umar Syafi naat sababi hanya mengikuti i'rab dan Fa'il sababi naat sababi i'rab mengikuti fa'ilnya saja, betul, fa'il ya mengikuti fa'il mengikuti mat'utnya dalam i'rab dan ma'rifah serta nakirah. Naat sababi ini contohnya naat sababi. Hadza ya manzilun hadza manzilun dayyqun fana'uhu fina'uhu. fina'uhu Ini nah rumah yang ini sempit rumah yang sempit serambinya. kerambinya eh Dhayyik naat itu sababi. naat naat sababi Dia mengikuti sama man'ut dalam nakirahnya tuh, nakirah nakirah. Sama-sama nakirah kan? Imam Ustaz. Sama-sama rafa' juga marfu marfu. Fina'uhu di sini sebagai Fa'il fa'ilnya. fa'ilnya Fina'uhu. Yang mengikuti mansubnya tasallaqtu tasallaktu
Syajaratan ghalidhan jiz'uha. Saya memanjat sebuah pohon Saya memanjat sebuah pohon yang ghalidhan, tebal tebal, akarnya. tebal, bukan batang, akarnya, Jiz'uha, akar. akarnya, Batangnya, batangnya. batangnya. Jiz'uha, Ya, jiz'an, ghalidhan batang na'at. pohon. Ini naat sababinya ghalidhan. Ya, dan mansub. Nakiro, sama-sama nakiro dengan syajarah. Nakiro kan? Nakiro, nakiro, Sama-sama mansub juga ya Arabnya. mansub. Hmm. Cuman beda beda muzakkar Oh iya, muannasnya. ada mu'annas satu mudzakkar. Oh Hmm. boleh ya Ustaz? Enggak Boleh. ngaruh kalau naat ya. Ya, Syajara muannas, mu'annas. Ghalidhan mudzakkar. ghaliban muzakkar. Nah, Jiz'u sebagai juz'u fa'il. fa'ilnya. Ya Sebagai kan Om? tadi. Oh, Nggak serasi. fa'il. Mm-mm. Dia hanya Harusnya serasi pada ghalidhan. i'rab dan nakira ma'rifahnya saja. Naat sababi. Wadi Mustafi. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik, Mustafi. Musyamsi. Kita baca Om. Hukmun nahti Om. Bismillah. Hukmun nafsi. Annahu yatbi'u man'utahu Ya. fi rabihi. Tabi'ah. Tabi'ah yatba'u. Annahu yatba'u man'utahu fi rabihi wa fi Nah, ta'rifihi aw tankirihi. Sawa'un akana hakikiyan am sababiyan. Wa ma'na hada annahu awalan in kana al-man'utu marfu'an kana na'tu marfu'an. Nahwu hadra Muhammadunil Fadil au hadra Muhammadunil Fadilu abuhu. Sanian wa in kana al man'utu mansuban kana na'tu mansuban. Nahwu ra'aitu Muhammadanil Fadilu au ra'aitu Muhammadanil Fadila abuhu. nah. Talisan wa in kana al man'utu mahfudun kana na'tu mahfudun. Nahwu nadurtu ila Muhammadinil Fadili au nadurtu ila Muhammadinil Fadili abuhu. Rabi'an wa in kana al man'utu ma'rufatan Ah. ma'rifatan Mm. ma'rifatan kana na'tu ma'rifatan kama fi jami'il amthilati sabiqati. Khamisan wa in kana al man'utu nakiratan kana na'tu nakiratan. Nahwu ra'aitu rajulan akilan au ra'aitu rajulan akilan abu. Summa idza kana na'tu hakikian jada ala dalika annahu yatba'u man'utahu fi tadkirihi aw ta'nisihi wa fi ifradihi aw tasniyati aw jam'ihi. Wa makna dalika annahu in kana al man'utu mudakaron kana na'tu mudakaron. Nah, Nahwu nggak sama dengan yang di kitab ya Ustaz. betul. Kana na'tu mudakaron. Nahwu Nahu. ra'aitu Muhammadin nahwu ra'aitu Muhammadanil akila. Wa in kana al man'utu muannasan kana na'tu muannasan. Nahwu ra'aitu Fatimatul muhaddabata. Wa in Ra'aitu kana al mutaaddi. ra'aitu Fatimatu. Ra'aitu mutaaddi ila maf'ulain, ila maf'ulin. Nah, Ra'aitu. ra'aitu Fatimata
Fatimata, Fatimatanil, Fatimata Enggak. Fatimah. al-Muhaddabata. Bagus. Wa in kana al-manqutu mufradan kana na'tu mufradan. Kama ra'aita fi hadainil misalaini. Wa in kana al-manqutu musannan kana na'tu Musannan. musannan. Nahu ra'aitul mahmudainil akilaini. Bukan. Muhammadain. Oh, Muhammadain. Ra'aitu Muhammadainil akilaini. Wa in kana al-man'utu jam'an kana na'tu jam'an. Nahwu ra'aitu rijalal uqala'a. Mm-mm. Amma. Amma na'tu sababiyu fa innahu yakunu mufradan daiman law kana man'utahu musannan. Lau kana. Langim. Law kana man'utahu Bukan. man'utuhu Man'utuhu isim kana. Marfu. wa in walau kana man'utuhu musannan au majmu'an taqulu ra'aitul waladainil akila abuhuma wa Mm. taqulu ra'aital auladal akila abuhum Nah, itu. wa yatba'un na'tu sababiyu ma ba'dahu fi tadkiri au ta'nisi taqulu ra'aitul banatul akila Ra'aitu. abuhum Ra'aitul Ra'aitu. Ra'aitul banatal akila. Banat. Jamak muannas salim. Nasab dengan kasrah. Oh. Ra'aitul banatil akila. Banati. Abuhunna. Wa taqulu ra'aitul auladal akilata ummuhum. Ya. Fatalah khosi. Fatalah khosi. Tafa'ala. Tafa'ala. Fatalah khoso. Yatalah khosu. Hmm. Fatalah khosu. Min hadal idohi. Anna na'tal hakiki yatba'u man'utahu fi arba'ati an asyarati. Nah, Asyarati. anna. Langim anna na'ta. Anna na'tal hakiki yatba'u. Itu ya. Hakiki ya. Na'at. Oh, anna. Anna na'tal hakiki ya yatba'u man'utahu fi arba'ati min asyarati. Min asyaratin. Min Nakirah. asyaratin. Wahidun minal ifrodi wa ta'nisi wa jam'i. Wal Hmm. jam'i. Wa wahidun minar rafi wa nasbi wal khafdi wa wahidun minat tadkiri wa ta'nisi wa wahidun minat ta'rifi wa tankiri Hmm. Wa na'tu. wa natus sababiyu yatba'u man'utahu fi isnaini min khamsati wahidun minar rafi wa nasbi Khamsatin nakirah. min khamsatin wahidun minar rafi wa nasbi wal khafdi wa wahidun minat ta'rifi wa tankiri wa yatba'u marfu'atun alladhi ba'dahu fi wahidin min isnaini wa huma tadkiri wa ta'nisi wa la yatba'u syai'an fil ifradi wa tasniyati wal jam'i bal yakunu mufradan daiman wa abadan wallahu a'lam. Mas Syamsi, mafhum? Dapat dipahami ini? Insyaallah tadi. Salah. Syukran. Mas Syamsi. Ummu Hasanah hadirah. Hadir Ustadz, Lagi libur, ambil cuti Ustadz. Fadli, Wa hukmu wa hukmun na'ti Hmm. annahu ini kenapa nih?
Aku lihat kan. Annahu yatba'u man'utahu man'utahu fi i'rabihi wa fi ta'rifihi au tankirihi sawa'un akana hakikiyan am sababiyan. Wa Nah, makna hadza annahu in kana al-man'utu marfu'an kana an-na'tu marfu'an. Nahwu hadara Muhammadun al-fadilu au hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Wa in kana al-man'utu mansuban kana an-na'tu mansuban. Nahwu ra'aitu Muhammadan al-fadila au ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Wa in nah, kana al-man'utu mahfudan kana an-na'tu mahfudan. Nah, nahwu nazartu ila Muhammadin al-fadili au nazartu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Wa in nah, kana al-man'utu marfu'atan kana na'tu marfu'atan. Kana kama fi jami'il amthilati sabiqah. Wa in kana al-man'utu nakiratan kana na'tu nakiratan. Nahwu ra'aitu rajulan akilan au ra'aitu rajulan akilan abuhu. nah. Summa. Thumma idza kana an-na'tu haqiqiyan zada ala dhalika annahu yatba'u man'utahu fi tazkirihi au Hmm. ta'nisihi wa fi ifradihi au tasniyatihi au jam'ihi. Wa ma'na dhalik annahu in kana in kana al-man'utu mudzakkaran kana na'tu mudzakkaran. Nahwu ra'aitu Muhammadan al-akila. Wa in kana al-man'utu mu'annas Ustaz, udah kelihatan mu'annas Ustaz, mu'annasan kana na'tu mu'annasan. Nahwu ra'aitu Fatimatal muhadzabata. Wa in kana al-man'utu mufradan kana na'tu mufradan kama ra'aita fi hadainil misalaini. Wa in kana al-man'utu musanna kana na'tu Musannan. musannan kana na'tu musannan. Nahu ra'aitul mahmudainil Akilaini. aqilaini. Wa in kana al-man'utu jam'an kana na'tu jam'an. Nahu ra'aitur rijalal uqala'a. Amma na Amma. amma na'tu sababi fa innahu yakunu mufradan daiman. Walau kana man'ut walau kana man'utuhu musannan au majmu'an. Taqulu ra'aitul waladainil aqila abuhuma. Wa taqulu ra'aitul auladal aqila abuhum. Wa Hmm. yatba'un na'tu as-sababiyyu ma ba'dahu fi tazkiri fi taz fi tazkiri au ta'nisi. Taqul ra'aitul banatil aqila abuhunna. Wa taqul ra'aitul auladal aqilata ummuhum. Fatalakhas fatalakhasu min hadzal Madi. Tafa'ala. oh fatalakhasa sorry. Hmm. Min hadzal idahi anna na anna na'tal haqiqiyah yatba'u man utahu fi arba fi arba'ati min Fin. Fi arba'atin. oh ya fi arba'atin Min asyaratin. min asyaratin. Wahidun minal ifrodi wa ta'ni wa ta wa tasniyati
wal jam'i wa wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi wa wahidun minat tadhkiri wa ta'nisi wa wahidun minat ta'rifi wa tankiri wa na'tus sababi yatba'u man utahu fi fitnaini min khamsatin wahidun minar rafa'i wan nasbi wal khafdi wa wahidun min ta'rifi wa tankiri wa yatba'u marfu'at mar wa yatba'u marfu'ahul ladzi ba'dahu fi wahidin min asnaini wa huma at-tazkiri wa ta'nisi wala yatba'u syai'an fil ifradi wa tasniyati wal jam'i bal yakunu mufradan daiman abadan. Allahu a'lam. Mafhum, hal fahimti? Nah, Ustaz, tapi kan itu kalau yang sababi dia kan jadi fa'ilnya ya Ustaz. Dari isim Setelahnya fa'il gitu Ustaz. itu dari isim fa'il yang beramal, berfungsi sebagai Oh, yang oh, merofakkannya. oh bisa ya Ustaz. Kan Ana taunya kalau fa'il itu ketika dia ketemu dengan fi'il gitu ya Ustaz. Di sini berarti bukan hanya fa'il saja kan? Isim Hmm, fa'il pecahan juga isim mustaq beramal seperti beramal fi'ilnya. seperti fi'il gitu Ustaz. Contohnya hadratis sayyidatu Hadaratis sayyidatul aqilatu ummuha. telah hadir Telah nyonya hadir nyonya yang berakal ibunya. ibunya. Naatnya di sini Naatnya itu yang aqilah. aqilah, dia isim fa'il dari aqala ya'qilu. Hmm. Dia berfungsi sama dengan fi'ilnya, merofakkan Oh, fa'il itu. Ummu sebagai dia fa'il marfu'un. fa'il, fa'il dari isim fa'il aqilah. Hmm. Iya, iya. Maksudnya apa? Berarti kalau isim fa'il itu dia bisa menjadi maksudnya tadi fi'il gitu. Kalau isim maf'ul nggak bisa dia jadi itunya Ustaz. Bisa pecahan bisa berfungsi seperti Oh, berfungsi. fi'ilnya. Isim-isim pecahan Oh, mustaq bukan hanya isim fa'il saja. oke, oke, oke. Bisa beramal Bisa berfungsi beramal. seperti fi'ilnya dengan syarat-syaratnya. Ada Hmm. pembahasan itu di kaifatul khin atau kaifatul sarab atau nahwu. Udah ya, Insyaallah. sorofnya Nanti udah sampai ya, Ustadz ya? muhasanah bisa cari di kaifatul khin an-nahwu atau as-saraf. Ada Hmm. kan bukunya, nanti lihat daftar isinya. Oh Amal ya. dari mustaq. Oh, nah, insya Masdar gitu, masdar bisa beramal seperti fi'ilnya, merofakkan fa'ilnya, Hmm. berfungsi sama seperti fi'il. Nah, nah, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz. Dan kalau mau menambah wawasan bisa cek sendiri ya. Kaifatul kinus sarfa atau nahwa. Nah, nah, Ustadz. Pelan. Muhasanah, Afwan, Ustadz. mukarrinah, hukmun na' wa hukmun na'ti. Menakti annahu yatba'u man utahu fi i'rabihi wa fi Hmm. ta'rifihi au tankira au tankirihi sawa'un akana hakikian am sabibian Am sababi. am sababian Hmm. wa Makna makna hadha. hadza annahu in kana man'utu marfu'an kana na'tu marfu'an nahu Ntar. hadara Muhammadunil fadilu au hadara Muhammadunil fadilu abuhu wa in Hmm. kana man'utu mansuban kanan kanan na'tu
mansuban. Nahu Nah, ra'aitu Muhammadanil fadilah. nah, Au ra'aitu Muhammadanil fadilah abuhu. Wa in kana man'utu mahfudan. Kana na'tu mahfudan. Nahu nazartu ila Muhammadin nazartu ila Muhammadinil fadili au nazartu ila Muhammadinil fadili abuhu wa in kana man'utu ma'rifatan nah. kana na'tu ma'rifatan kama fi jami'il amsilatis sabiqati wa in kana man'utu nakiratan kana na'tu nakiratan nahu ra'aitu rajulan akilan au ra'aitu rajulan akilan abuhu Summa. summa iza kana na'tu hakikian zada ala zalika annahu yatba'u man utahu fi tadkirihi au Oh, au ta'nisihi wa fi ifradihi au tasniyatihi au jam'ihi wa makna zalika annahu in kana man'utu muzakkaran kana na'tu muzakkaran nahu ra'aitu Muhammadan al-aqilah wa in kana man'utu muannasan kana na'tu muannasan nahu ra'aitu Fatimata al-muhazzabata wa in kana man'utu mufradan kana na'tu mufradan kama ra'aita fi hazainil misalaini wa in kana man'utu musannan kana kana na'tu musannan. musannan nahu ra'aitul muhammadaini al-afilaini wa in kana man'utu jam'an kana na'tu jam'an nahu ra'aitur rijala al-ukala amman na'tu sabibiyu wa innahu yakunu mufradan daiman walau kana man'utahu musannan au majmu'an takulu ra'aitul waladaini akila abuhuma wa takulu ra'aitul auladal akila abuhum wa yatba'un na'tus sababiyu ma ba'dahu fit tadhkiri au ta'nisi takulu ra'ait ra'aitul banatil akila abuhunna wa takulu ra'aitul auladal akilata ummuhum. Tanya dulu bentar, Dad. Tafadhali Ummu Karnina. Akilata ini taknisnya karena ummu ya, Ustaz. Mengikuti ummu, mengikuti fa'ilnya, tidak mengikuti man'utnya. Aulada. Nah. Berbeda. Dia hanya mengikuti rafa'nya, nasabnya saja tuh. Ya kan? Iya. Akilata, al-aulada sama-sama nasab kan? Nah. Dan sama-sama ma'rifah. Adapun mufrad muannasnya enggak ngikutin man'ut. Ya, Nah. Man'ut sababi. Ya. Fatalah khasa min hadzal idahi anna naqtul haqiqiyah anna na'ta anna naqtal haqiqiyah yatba'u man utahu fi arba'atin min asaratin wahidun minal ifradi wa tasniyati wal jam'i wa wahidun minar raf'i wa nasbi wa hafdi wa wahidun min tazkiri wa ta'nisi wa wahidun minat ta'rifi wa tankiri wa naqtus sabibiyu yatba'u na'tus sabah wa naqtus sababiyu
yatba'u man utahu fi fisnaini min khamsatin wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi wa wahidun min ta'rifi wat tankiri wa yatba'u marfu'ahu allazi ba'dahu fi wahidun min isnaini wa Fi huma wahidin. Fi wahidin. oh iya ada fi wahidin min isnaini Hmm. wa huma tazkiri wat ta'nisi wala yatba'u syai'an fil ifradi wa tasniyati wal jam'i bal yakunu mufradan daiman wa abadan wallahu a'lam. Boleh pahami ini, Kardina? Insyaallah tadi Pak. Ya. Syukran Om. Barakallahu fiik. Ummu Halim wa hukmun na'ti Om. Wa hukmu na'ti annahu yatba'u man man utahu fi i'rabihi wa fi Hmm. ta'rifihi aw tankirihi Nah, sawaun akana betul. hakikian am sababian wa makna hada annahu imkanal man'utu marfu'an kana na'tu marfu'an Hmm. nahu hadara Muhammadun al-fadilu au hadara Muhammadun al-fadilu abuhu wa in kana man'utu mansuban kana na'tu mansuban nahu ra'aitu Muhammadan al-fadila Nah, au ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu wa in kana man'utu mahfudan kana na'tu mahfudan nahu nadartu ila Muhammadin al-fadili au nadartu ila Muhammadin al-fadili abuhu nah, wa in kana man'utu ma'rufatan ma'rifatan kana na'tu ma'rifatan kama fi jami'i al-amsilati sabiqati wa in kana man'utu nakiratan kana na'tu nakiratan nah, Huma idza kana na'tu hakikian zada ala dalika annahu yatba'u man utahu fi tadkirihi au apa au ta'nisihi wa fi ifradihi au tasniyatihi au jam'ihi wa makna annahu in kana man'utu mudakaron mudakkaran. mudakaron kana na'tu mudakaron nahu ra'aitu Muhammadan akila wa in kana man'utu muannasan kana na'tu muannasan nahu ra'aitu Fatimata muhaddabata wa in kana man'utu mufrodan kana na'tu mufrodan kama ra'aitu saya kama ta pihadaini mislain wa in kana man'utu musanan kana na'tu musanan
Nahu. Musanna. Nahu. Mana sih Ustaz? Mana ya? Saya sampai mana tadi? Oh ini. Nahu. Ro'aitu Mahmudaini. Muhammadain. Al-Hamadaini. Al-Akilaini. Wa in kana man utu jami'an. Kana na'tu Jam'an. jam'an. Kana na'tu jam'an. Nahu ro'aitu roj rijala. Rijal. Rijala al-ukala'a. Al-ukala'a. Nah. Amma na'tu sababiyu fa innahu yakunu mufrodan daiman. Daiman. Walau kana man utuhu musanan au au majmu'an takulu ra'aitu al-waladaini al akila abuhuma wa Wa taqul. ra'aitul al-walada Ayatul aulada. al-aulada al-akila abuhum Nah. wayat ba'u na'tul sababiyu ma ba'dahu fi tadkiri au ta'nisi taqulu ra'aitu banati akila abuhunna Nah. wa taqulu ra'aitul aulada al akilata ummuhum Nah. Fatalahoso min hadal id min hadal idohi ananata hakikia ya beta'u Ba'u. yadba'u man utahu fi arba'ati min asarotin Nah. wahidun minal ifrodi wa tasniyati wal jam'i wa Nah. wahidun minal raf'i wa nasbi wal khafdi wa wahidun min tadkiri wa ta'nisi wa wahidun min ta'rifi wa tankiri wa Nah. na'tu sababiyu yadba'u man utahu fi isnaini min khamsatin Nah. wahidun min raf'i wa nasbi Minar raf'i. minal raf'i wa nasbi wal khafdi wa wahidun minal ta'rifi wa tankiri wa yadbi'i wa yadbi'i Ba'u. wa yadba'u wa yadba'u wa yadba'u marfu'ahu ladhi ba'dahu fi wahidun minal Wahidu. fil wahidi minal isnaini Wahidin. Nakira. ya Ustaz fi wahidin minal isnaini wa huma tadkiri wa ta'nisi wala yadba'u Wahuma at-tadkiru. wa huma tadkiru wa ta'nisu wala yadba'u say'an fil ifradi wa tasniyati wal jam'i bal yakunu mufrodan daiman wa abadan wallahu a'lam. Nah, Halim dapat dipahami nih Insya perbedaannya. Allah
Masya Allah Ustaz. Hakiki dan Insyaallah. jalan. Syukran Ummu Halim. Afwan Ustaz. Jazakallah Ummu khair. Yusuf wa hukmun na'ti. Naam, Ustaz. Bismillah. Wa hukmun na'ti annahu yatba'u man'utahu bil i'rabihi wa fi ta'rifihi aw tankirihi sawa'un akana haqiqiyan am sababiyan. Wa ma'na hadha annahu in kana al-man'utu marfu'an kana an-na'tu marfu'an. Nahwu hadara Muhammadun al-Fadilu aw hadara Muhammadun al-Fadilu abuhu. Wa in kana man'utu mansuban kana an-na'tu mansuban. Nahwu ra'aitu Muhammadan al-Fadila aw ra'aitu Muhammadan al-Fadila abuhu. Wa in kana man'utu mahfudun kana an-na'tu mahfudun. Nahwu nadartu ila Muhammadin al-Fadili aw nadartu ila Muhammadin al-Fadili abuhu. Wa in kana man'utu ma'rifatan kana an-na'tu ma'rifatan. Kama fi jam'i Kama كما fi في جميع كما في جميع الأمثلة السابقة وإن كان منعوت نكيرة كان النعت نكيرة نحو رأيت رجلا آكلا أو رأيت رجلا آكلا أبوه. ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. ومعنى ذلك أنه إن كان منؤوت مذكرا كان النعت مذكرا نحو رأيت محمدا الآكل. وإن كان منؤوت مؤنثا كان النعت مؤنثا نحو رأيت فاطمة محدبة. وإن كان المنؤوت مفردا كان النعت مفردا كما رأيت في هذين المثالين. وإن كان منؤوت مسنًا كان النعت musannan. مسنًا نحو رأيت المحمدين الآكلين. وإن كان المنؤوت جمعا كان النعت جمعا نحو رأيت الرجل الأكلاء. Uqa. Uqala. رأيت الرجل رأيت الرجال الأقلاء. أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما ولو كان منؤوته مسنًا أو مجموعا. تقول رأيت الولدين الآكل أبوهما وتقول رأيت الأولاد الآكل أبوهم. Ini يتبع naatnya ya, tapi tetap mufrad nih ya. tetap mufrad. Kalau sababi ya, Ustaz ya. Meskipun Ya. man'utnya musanna atau jama'. Nggak berpengaruh dia. Nggak pengaruh. ويتبع النعت السببي ما بعده في تذكيره أو تعنيسه. تقول رأيت 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 البنات رأيت Ra'aitu البنات الآكل أبوهن. ini mansub bil kasrah, jamak mana salim. Oh iya, di kasroh. رأيت البنات الآكل أبوهن. وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم. Nah, jadi akil naat sababi itu mengikuti mudzakkar muannas pada isim setelahnya sebagai Mudzakkar fa'il. muannas. Yes. Ummuhumnya itu fa'il. Apa namanya? Naat sababinya di tengah. Abu sebagai atau ummu sebagai fa'ilnya. Fa'il. Iya. Fatalakhasu min hadzal Tafa'ala dia. tafa'ala.
فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتس يتس يتبع منعوته في أربعة من عشرة في واحد أربعة في أربعة من عشرة واحد من الإفراد وتثنية والجمع وواحد من الرفع والنصب والخفض وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من التعريف والتنكير والنعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة واحد من الرفع والنصب والخفض وواحد من التعريف والتنكير مرفوعه ويتبع مرفوعه الذي بعده في واحد من اثنين وهما التذكير والتعنيس ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع بل يكون مفردا دائما وأبدا والله أعلم. واضح أم يوسف Pada Ustaz, insyaallah. Bermanfaat ini ya. Syukran Om Yusuf. Kapan Ustaz? Ridha simak. Sepertinya Ridha Hafsah juga simak ya. Iya, Ridho tadi nulis itu. Simak Hafsah juga simak. Sudah semua ya. Berarti selesai pembahasan Adam. Materi berikutnya tentang ma'rifah dan macam-macamnya serta nakirah. Sampai sini jumpa kita. Jumpa lagi besok insyaallah ta'ala di hari Arafah, hari yang azim. Semoga ta'ala amal menerima amal soleh kita semua, korban kita semua. Amin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ila liqa. Ila liqa. Insyaallah. Ya Allah, badan.